जय श्रीराम दर्शक बंधु आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे। आपण आपणक व्यस्तबहुल समय किछि समय एवं किछि अर्थ बाहर करी भ्रमण पई जीवा पई भाबिचंती कि तो आम वीडियो द्वारा आमे चाहूचु आपण उपयुक्त स्थान को चयन करंतु जहा द्वारा आपणक समय किंबा अर्थर उचित व्यवहार होई परिबो। तो चलतु डेरी नकरी आज जानिबा नयागढ़ जिलार केतोटी प्रसिद्ध पर्यटन स्थली विषय रे जहा द्वारा आपणक भ्रमण आनंदमय होई परिबो। नयागढ़ एक एमिति जिला जोठिकी फतेगढ़ राम मंदिर, कंटिलो नीलमाधव मंदिर, कुआरिया जल भंडार, कतुरी बगीचा, गोकुलानंद मंदिर, रघुनाथ जीव मंदिर, रजगिरी जलप्रपात, बरमूल, सातकोशिया व्याघ्र रिजर्व, शरणकूल लडू बाबा मंदिर आदि मुख्य पर्यटन स्थली रही। फतेगढ़ राम मंदिर ओडिशा रे थिबा समस्त राम मंदिर ठू अन्यतम। एठारे आपणकु विभिन्न प्रकारर सुंदर कारुकार्य देखिबाकू मिलिबो जहाँकि आपणकु अयोध्यार राम मंदिर को मने पकाइदेबो। एही मंदिर नयागढ़ जिलूर 35 किलोमीटर दूर फतेगढ़ ग्रामर गोवर्धन पहाड़ उपर अवस्थित अटे। लोकंक कहिबा अनुसार एठारे प्रथमे एक भागवत पीठ थिला जहाँकि एबे एक सुंदर राम मंदिर रूप नैछि। एही मंदिरर उच्चता 65 फुट अटे। 1912 मसीह प्रभु जगन्नाथଙ୍କ नवकळेवर पई एही गोवर्धन पहाड़रू दारू संग्रह करा जाइथिला। कुहा जाए एही पहाड़ निकटरे बहु पुरातन कालरू सेठारे थिबा ग्रामवासी माने वर्षा हेबा पई पूजा करुथिले। लोक कथा अनुसार एही मंदिर निमंते 10 कोटी अधिक खर्च मध्य होईछि। एही मंदिर पहाड़ शिखर रे थिबा हेतु मंदिरर कारुकार्य सहित पहाड़र सुंदर दृश्य आपण मानंकु मोहि नेबो। एठारे भगवान राम, लक्ष्मण एवं सीता माता सहित अन्य देवादेवी मध्य पूजा पाई थांती। कंटिलो नीलमाधव मंदिर एक पुरातन एवं प्रसिद्ध मंदिर अटे। एही मंदिर नयागढ़ सहर ठारू 33 किलोमीटर दूर रे महानदी तटरे कंटिलो ठारे अवस्थित। कुहा जाए पुरातन काल रे एठारे ब्रह्मदी पहाड़ रे थिबा एक गुंफा मध्यरे विश्व बसु नामक एक शबर द्वारा भगवान नीलमाधव पूजा पाउथिले। एही मंदिर महानदी कुआर नदी एवं कुसुमी नदीर संगम निकटरे रही अछि जहाकू कि ओडिशार त्रिवेणी संगम मध्य कुहा जाए। एही मंदिर को पुरीर जगन्नाथ मंदिर भली निर्माण करा जाइछि। एठारे मुख्य पर्व रूपे माघ सप्तमी, मासर माघ मास एकादशी एवं पौष पूर्णिमा पालित हुए। एही मंदिर रे पौष पूर्णिमा रे भगवान नीलमाधव को सुना आभूषण रे सजा होइथाए जहाकू देखिबा पई अनेक भक्त एठारे आसिथांती। लोक कथा अनुसार एही मंदिरर पुरी जगन्नाथ मंदिर सहित अनेक संपर्क मध्य रहिछि। कुतुरी पार्क हेउची सबुज गछ छाई तले एक आरामदायक दिन भ्रमण पई एक आदर्श स्थान मध्य। यह महानदी वाइल्ड लाइन डिविजन सेंचुरी मध्य अवस्थित। एठारे विभिन्न प्रकारर वन्यजंतुंकर प्राकृतिक प्रजनन करा जाए। एठारे विभिन्न प्रकारर वृक्ष, वन्यजंतु, हरिण पार्क आदि थिबारु एहा देखिबाकू पर्यटक माने उत्कंठार सह प्रकृति को उपभोग करती। एठारे पिकनिक पाई प्रचुर स्थान एवं प्रकृतर पदयात्रा पाई व्यवस्था सहित कुतुरी पार्क प्रांतर रे एक शांतिपूर्ण पलायन प्रदान करिथाए। कुआरिया जल भंडार नयागढ़ सहर ठारू 50 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। एही जल भंडार रे पहाड़ को लगी कुआरिया नदी उपरे 1.5 किलोमीटर लंबार बंध निर्माण होईछि। एठारे मुख्य आकर्षण रूपे एठारे एक 6 एकर भूमि रे विस्तृत डियर पार्क मध्य रहिछि। एठारे हरिण सहित संबर एवं विभिन्न प्रजातिर पक्षी देखिबाकू मिले। गणना अनुसार एठारे पाखापाखि 160टी हरिण बसवास करुथिबार चिन्हट होईछि। एठाकार जंगल, पहाड़, विभिन्न प्रजातिर फूल गछ, जंगली घुसुरी, जंगली पक्षी, नदी एवं डियर पार्क रहिथिबारु पर्यटक मानकु खूब आकर्षित करिथाए। गोकुलानंद मंदिर
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 39 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସିଧାମୂଳା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ମହାନଦୀ ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶ୍ରୀ ବାବା ସ୍ୱାମୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ପାହାଡ଼ ଏବଂ ସିଧାମୂଳା ସେତୁରୁ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ମହାନଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଜଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏହି ପାହାଡ଼ଟି ଉଚ୍ଚ ଗଛ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ପାହାଡ଼ ତଳର ଭାଗର ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି, ଯାହାକି ରୋଷେଇ କରିବା ଏବଂ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏହା ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ରଘୁନାଥଜୀଉ ମନ୍ଦିର ନୟାଗଡ଼ ସହରରୁ 26 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଓଡ଼ଗାଁ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ନିମ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମାତା ସୀତା, ପ୍ରଭୁ ରାମ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ ଜଗନକୁଣ୍ଡ ଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଇତିହାସ ଅନୁଯାୟୀ ନୟାଗଡ଼ର 19ତମ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସିଂ 1763 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି: ଭଦ୍ରା ମଣ୍ଡପ, ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ମଣ୍ଡପ। ଏହି ମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମା ଦୁର୍ଗା, ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ, ନବଗ୍ରହ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଶେଷରେ ସୁନା ଆଚ୍ଛାଦିତ କଳସୀ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ମନକୁ ମୋହି ନେଇଥାଏ। ରାମନବମୀ ହେଉଛି ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମନ୍ଦିର ରୂପେ ବିବେଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାଜଗିରି ଜଳପ୍ରପାତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ସହରରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନଟି ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହାର ପାଣି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ 2ରୁ 3 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପରେ ଜଳପ୍ରପାତଟି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୁଣ୍ଡ, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ପାଦ ଏବଂ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାକି ଏହି ସ୍ଥାନର ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ। ରାଜଗିରି ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶୀତଦିନେ ଏଠାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ମୂଳ ଘାଟି ନୟାଗଡ଼ ସହରରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ସୁନାକନିଆ ପାହାଡ଼ଠାରୁ ବଡ଼ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 22 କିଲୋମିଟରର ଏକ 7କୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଏକ ଘାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏକ ଜୈବିକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବନ ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନୀ ପାହାଚ ଭାବରେ ବିବେଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। 7କୋଶିଆର ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଡେକାନ୍ ଜୋନ୍ର ଆର୍ଦ୍ର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଘାଟି, ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। 7କୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ନୟାଗଡ଼ ଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଟିକରପଡ଼ା, ଛୋଟକେଇ ଏବଂ ପୁରୁଣାକୋଟ। ଟିକରପଡ଼ା କ୍ୟାମ୍ପିଂରେ ଅତି ମନଲୋଭା ଅଭିଜ୍ଞତା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଠାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ନଦୀ ମହାନଦୀ 7କୋଶିଆରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଟିକରପଡ଼ାରେ ଏକ ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚ କରିଦିଏ। ଏଠାରେ ମହାନଦୀରେ ଥିବା ଡଙ୍ଗା ଚଳନା ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମହାନ ଘାଟି
एवं उच्च पर्वत गुड़ी को देखिबा सहित बालुका कूल प्रचुर कुंभीर देखिपारे। शरणकूल लडू बाबा मंदिर नयागढ़ ठारू 13 किलोमीटर दूर में अवस्थित। यह स्थान बाबा लडुकेश्वर मंदिर पर प्रसिद्ध अटे। एठारे थिबा शिवलिंग को सबुदिन पूजा करा जाए। लोककथा अनुसार यह मंदिरर निर्माण कार्य 100 वर्षरू अधिक समय धरी चलीथिला। यह मंदिर 1842 शताब्दी रे जगदेव रणेन्द्र द्वारा रेखा मंदिर शैली रे निर्मित होईछि। यह मंदिर व्यतीत लडुकेश्वर मंदिर रे दुर्गा मंदिर, अंगद मूर्ति, प्रभु राम, लक्ष्मण, माता सीता, बड़ ठाकुर, लक्ष्मी मंदिर, दास महाविद्या नवग्रह, सूर्य मंदिर मध्य पूजा पाउचंती। एठारे हेउथिबा श्री लडुकेश्वरଙ୍କ पर्व एवं रीतिनीति लिंगराज मंदिर सहित समान अटे। एही मंदिर वैष्णव, शिव एवं साधु धर्म सहित मिश्रित अटे। तेणु राज्य एवं राज्य बाहर भक्त माने एठाकू भ्रमण निमंते आसीथांती। एठारे हेउथिबा झुलण यात्रा, शीतल षष्ठी, 24 एकादशी, पणा संक्रांति, दोल यात्रा, शिवरात्रि, दुर्गा पूजा एवं काली पूजा एही मंदिर प्रसिद्ध पर्व अटे। एही स्थानर मुख्य पर्व माघ मासरे महाशिवरात्रि एवं एही कार्यक्रम पालन करिबा पई बहु संख्यक भक्त एठारे एकत्रित होइथांती। एही मंदिर सारा ओडिशा रे खूब लोकप्रिय पर्यटन स्थली रूपे विवेचित होइछि। एहा व्यतीत सेठारे थिबा खंडपड़ा पैलेस, वैष्णोदेवी मंदिर, दक्षिणकाली मंदिर, पाणिखिया सिमिली वाटरफॉल, दासरथी म्यूजियम, सुनामुही डैम, मणिनाग पहाड़, दुतिकेश्वर महादेव, तरबालो उष्म प्रसवण, नारायणी मंदिर, कोटगढ़, गोपाल प्रसाद, बाघुआ पाली, जामुपाटना, सिमिली जलप्रपात आदि पर्यटक मानक मनमुग्ध करिथाए। आशा करुचु एही वीडियोटी देखिला परे आपण माने नयागढ़ जिला को निश्चय आसीबे एवं आमे अवगत करिथिबा समस्त पर्यटन स्थली को भ्रमण करिवे। एही वीडियोटी इन्फॉर्मेटिव लागिथिले चैनल को निहाती सब्सक्राइब टे करंतु एवं अति मात्रा रे शेयर एवं लाइक करंतु। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद। पुणी देखा हबो आगामी वीडियो रे।